Ceci pour rappeler que c'est grâce à lui et ses premiers compagnons que l'Algérie fête chaque année le 1er novembre. كلمة ولن أبدأها بآية من القرآن الكريم وهو وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني اعتبر هذا الشيء اللي درناه الجزائريين يعرفوا التاريخ نتاعهم، لأن الشعب ما عندوش تاريخ، هذا يعني شعب يتيم. واش تعرف مثلا على لجنة 22 أو المنظمة الخاصة أو الكريا اللي هي لجنة الرؤية الوحدة والعمل؟ ما نعرفوش عليها. وانا هذه الفترة نوعا ما فيها نوع من الغموض. نقول كلمة فريدة، أنا إنسان كيعود المعلم نتاعو ولا الأستاذ تاعو يخبي عليه أشياء، يكذب عليه، يخبي عليه الحقيقة. عفوا لا قل لي تعرف ولا لا؟ ما نعرفوش، ما قريناش عليها خلاص. أن حوادث من يمين كانت الجيل الذي عايشها وبالأخص الشبان اللي كانوا في عمرهم 20 ولا 25 سنة كان لهم تأثير كبير. ولهذا نشوفوا يعني في مسلسل الأمور لقوا هذيك الجماعة اللي جات في 45 اللي كان في عمرهم ربما 20 22 23 في الوقت اللي كان عندهم وعي حقيقي، يعني كانوا هما لأسباب في هذا الثورة. مع الاستعمار ما نزلت إلا وسيلة واحدة، ربما السياسة لها دور، ولكن الشيء اللي كان يعني أثر على الناس وهو أن العمل ضد الاستعمار ما يكون إلا عمل مسلح وجدي. المبادئ نتاع التنمية النظامية وهو أولا الاعتماد على النفس، الاعتماد على الشعب قبل كل شيء. المسألة الثالثة وهو هذا ثاني كذلك وهو الأولية، نعطوا الأولية للداخل على الخارج، لا بريموتير لانتيريور سي ليكستيريور. هذا معناه ما يتخذ قرار إلا بالاتفاق نتاع الناس اللي راهم في الحرب. Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie en ce jour de recueillement et de souvenirs. Le 1er novembre 1954, marqueur décisif de l'histoire nationale algérienne et du processus historique de décolonisation, a-t-il livré tous ses secrets? كنا تكلمنا عليه وهو الحركة الوطنية من بعد نشأ المنظمة العسكرية، كانت يعني مقسومة لها اتجاهات، واتجاه الأموي هو اتجاه نتاع انتخابات، وجهة أخرى كان أقلية، وهذيك الأقلية كان يعني العمل تاعها شغلها الشاغل وهو يعني توجيه نتاع أطر للثورات. ومن هذه لو كان نشوفوا مع الوقت وراها تجينا في الأسئلة اللي جاية، وهو نشوفوا باللي الحركة الوطنية في الحقيقة انقسمت على بعض، لأن كان فيها جماعة يعني يشوفوا عندهم نظرية أخرى يعني فيما يخص المستقبل تاع الجزائر في أعمالهم وفي ممارساتهم وفي اتصالاتهم، وجماعة أخرين يشوفوا باللي الحل الوحيد وهو العمل الجدي، يعني العمل المسلح ضد فرنسا. وهذا يجعل هو أنها مستوى 50 كيفاش تحلت المنظمة، نلقاو هذا التيار تيارين موجودين، وهو أن حركة ما عادش تمن بالفكرة نتاع العمل المسلح، وجماعة اللي يعني متوجهين لهذا. الآن سنذهب في نفس الاتجاه، في نفس اتجاه الأفكار الذي يذهب إليها السيد بوضياف. القائمة الوطنية اللي تقدمت للانتخابات يعني اللي كان لها برنامج يسمى انتصار الحريات الديمقراطية، وعند المناضلين تأسيس هذه الحركة هذه دخل شوية نقطة شك، يعني المناضلين كانوا متخوفين أن الحزب الشعب الجزائري يتحول لحركة إصلاحية. ولهذا أنا أشهد أن في وسط الشعب عند أغلبية المناضلين هذه فكرة المنظمة السرية كان وجدت ترحيب وتأييد من الغاية. بينما من بعد الانتخابات وقع اضطراب عند المناضلين، كانوا متعودين على المقاطعة في الانتخابات حتى شافوا باللي القيادة نتاع الحزب ولات يعني تشارك في الانتخابات إلى آخره. في الحقيقة وقع اضطراب، ما فهموش وقال لك كيفاش، وربما يعني الحزب يعني يدخل في الكفاح يعني الشرعي، الكفاح السياسي. قال لي باللي الجماعة، وهذه ماشي بانتقاد أو نقد في جماعة، وهو ما فكروش
كما ينبغي في هذه المنظمة، لأن كل سر له حد. وهذه المنظمة خلقت في أواخر 47 48. Au lendemain du congrès de février 47, en gros de trois moutures du parti, le PPA, le MTLD et l'OS. Le PPA qui s'est donné une présentation légale sous la forme du MTLD. Et il y a effectivement trois niveaux, étant entendu que le troisième niveau, le plus clandestin, c'est celui de l'OS, dont le principe a été décidé et dont la mise en place va se faire entre le deuxième semestre 47 et le premier semestre 48, sous la direction de Mohamed Belouizdad. المنظمة العسكرية العمل نتاعها وهي تخطي السياسة، ما تخدمش السياسة، ما يخدموش دعاية، ما يخلطوش النظام اللي معروفين وكذا كذا، والأعمال نتاعهم الوحيدة وهو يعني التربية العسكرية. L'importance de l'OS, de son organisation et des hommes qui la composent. Comment présenter l'organisation spéciale, ces hommes, Son principe est décidé lors du congrès clandestin, semi-clandestin dit de Bellecour. Et d'ailleurs, c'est le chef des jeunes du CJB, du groupe de Bellecour, qui est désigné par une commission interne et secrète au niveau du parti, qui est choisi comme premier chef de l'OS, Mohamed Belouizdad. والاجتماع اجتمعنا في 47 في دار سي محمد بلوزداد. يعني واش الجماعه اللي كانوا مكونين لوس، كان سي محمد بلوزداد كان مسؤول. يعني درنا جمله نتاع شروط هكذا، ولكن مع الاسف يعني الناس الاولين اللي جازوا المنظمه ما كانوش في هذاك المستوى، وعلى هذا الحركه الوطنيه من بعد يعني زادت تراجعت على هذه الفكره. الحزب انقسم الى قسمتين، هادو مصاليس وهادو يعني سنتراليست، هادو يقولوا هذا كذا. ولكن الشيء الجديد في الجزائر وهو خلقت مسألة ثالثة، ما كانش يعني جماعة اللي دارت نظام، لا، وإنما جابت فكرة جديدة وهو الكرية. ما هو؟ كانت إدارة تمد الأوامر وقاعدة تنفذ. مالا لوكرية جابت فكرة أخرى، وهي أن هذه القاعدة ماهيش غير تنفذ، تطلب من هاد المسؤولين اللي ما تفاهموش باش يجوا يتفاهموا أمامها ولا تحكم. Vous, Fouad, donc quid du CRUA? En fait, on a vu et écouté au moins Mohamed Boudiaf, qui était lui à l'origine du CRUA. C'est difficile de parler, hein. C'est difficile de parler avec lui, puisque lui, il y était. Et il n'y a pas d'autre document que pratiquement son témoignage. C'est-à-dire que ceux qui vont intervenir après, c'est parce qu'ils ont été contactés par le CRUA, mais ils ne sont pas à l'origine du CRUA. On a eu beaucoup d'écrits, d'interviews, de commentaires sur le CRUA, jusqu'à nous faire croire de l'existence de deux CRUA, un originel créé à l'initiative de la direction du comité central, composé de Lamouel, Si Abdelhamid, Dakli et Boudiaf, et un second, avec Dakli, Boujbouba, Boudiaf et Ben Boulaïd. Lorsque Benkeda ou Lawel évoquent le sujet, ils accordent une attention toute particulière à la forme, du lieu de la rencontre, des personnes présentes aux différentes réunions, etc. Mais sur le fond on apprend très peu, si ce n'est que le CRUA voulait unir les centralistes et les messalistes. حساب معلوماتي وحضرت، انا ما نقولكش نتكلم على خاطر حاضر. وهاد الناس اللي يتكلموا كيما بوشبوبه كيما كذا الى اخره مش من صحاب الاداره باش يعرفوا كذا، ولكن انا في الاتصالات ديالي مع بوضياف كيفاش وسي عبد الحميد، فهمتني، سيدي علي عبد الحميد، كنا بالاتصال وتفاهمنا على هذه الامور هذه باللي على المسألة التسمية نتاع الكروعة وكذا إلى آخره، وهذا في مدرسة الرشاد.
هذاك النزاع، هذاك الصراع خرج للشارع وقاس المناضلين، والمناضلين لما دخلوا كذلك يعني في صراع تكونت قوة ثالثة. الاسم نتاعها الكرية، اللجنة الثورية للوحدة والعمل. في الحقيقة هذه ما يتكلموش عليها بزاف، وهذه بدي نتكلم عليها. هذيك اللجنة الأصلية اللي تكونت في مدرسة الرشاد. المؤسسين تاعها كانوا من اللجنة المركزية، وكان واحد من المنظمة الخاصة. نذكر للتاريخ باللي اللجنة للوحدة والعمل كانت متكونة من حسين الأحول، سيد علي عبد الحميد، محمد الدخلي، هذو كانوا من اللجنة المركزية، والرابع هو بوضياف. Boudiaf, dans ses écrits, n'évoque à aucun moment Laouel, Benkeda ou Si Abdelhamid. Sur ce point, Boudiaf en privé affirme qu'il a eu plusieurs réunions, dans un premier temps avec Laouel et Si Abdelhamid, seulement pour régler les problèmes matériels, de locaux, et de l'édition et la publication du journal Le Patriote. Une fois ces détails réglés, il confirme que Dakli et Bouchbouba étaient leurs seuls interlocuteurs, avec Didouche, Ben Midi, Ben Boulaïd et Bitat, pour sensibiliser les militants égarés à revenir et provoquer l'insurrection armée. On revient sur le fond du problème. Théoriquement, les centralistes en conflit avec Messali n'avaient nullement besoin de Boudiaf qui se trouvait à ce moment-là en France. Mais la réalité est tout autre, car Messali, par son discours et sa notoriété, est arrivé à discréditer totalement les cadres du comité central, et la majorité des militants l'avaient rejoint. Le calcul de la direction du comité central, coupé des réalités du terrain, consistait à faire revenir Boudiaf de France, le seul capable, pour récupérer avec son réseau les militants qui avaient rejoint Messali. Cette idée fut soufflée à l'oreille de Laouel et Benkeda par Méry. On vous laisse écouter à ce sujet Méry, mais avant cela, Méry va nous confirmer que l'idée du CRUA remonte à 1952, juste après la rencontre entre Boudiaf et les deux délégués militaires qu'il avait rencontrés avant son départ en France. ويقولوا لنا راه ماشيين للمغرب، ويتصلوا بجماعه اللي عندهم التم ونكونوا وحده ونبداو العمل. واتفقنا على هذه القضيه، وكونا لجنه فيها سي مهري وجيدوش ونتحدث. بن مهيدي كان بعيد منا شويه في وحران ما نجمش يحضر، نعم، وبدينا نوجدوا في رواحنا والعمل. اللجنه التي اشار اليها الاخ محمد بوضياف في كتاباته تكونت بصفه غير مرسمة، غير مقننة، في بدء سنة 1952. قامت على الأسس التالية: التحليل أدانا إلى حاجات، أن حتمية المعركة المسلحة ضد الاستعمار آتية لا محالة فيها. ثانيا، أن الإدارة السياسية عاجزة على تحضير هذه المرحلة. ثالثا، أنه من الخطأ أن تبقى المواجهة بين أعضاء المنظمة السرية الذين كان لهم انتقادات كبيرة على الإدارة وأعضاء القيادة السياسية، لأن هذا يدخلنا في متاهات لا حصر لها، وأنها من الأفضل على العكس أن نحاول تحضير الكفاح المسلح من جهة، ومساعدة الحزب على البقاء قوي في الساحة السياسية. وعندما يحين الوقت، وكان اعتقادنا أن المعركة مع الاستعمار آتية، وأنه سيضرب كل الأحزاب الوطنية بعد قليل. En cette année 1952, les responsables du comité central, Laouel,
Sid Ali ainsi que Kiowan, paniquèrent devant les initiatives de Boudiaf décrites par Méry, et surtout la mise en place d'un comité, constitué de Didouche, Méry, et Benoundi. Pour freiner et décourager Boudiaf, ils décidèrent dans un premier temps de le faire passer devant un conseil de discipline, mais renoncèrent, car trop risqué pour eux, ils finirent par l'éloigner d'Alger et le muter avec Didouche en France. Nous attirons l'attention de nos auditeurs que Boudiaf déjà, en 1952, toujours pour ses critiques, cette fois-ci à l'égard de la direction du comité central du MTLD, est envoyé en France pour réorganiser la fédération. À ce sujet, extrait de son ouvrage La préparation du 1er novembre. Les organismes de direction, bureaucratisés, divisés, plongés dans la routine et le conformisme, coupés de la masse militante, donnent l'impression d'être de plus en plus dépassés. La coupure entre la base et le sommet devenait de plus en plus grande et la déception prenait de plus en plus d'ampleur. Le parti n'était pas très clair dans ses objectifs, la base perdait sa confiance. La tactique de la direction était de muter en France les éléments qui posaient des problèmes, en espérant, bien qu'une fois là, ils se désintéresseraient et se laisseraient corrompre. On me proposa la France, je me réunis avec les autres membres de notre petit groupe pour leur demander conseil. Il fut décidé que je partirai et qu'en cas de besoin, je reviendrai. De la lecture, parce que je ne me souvenais plus de cette partie du film, mais on a le texte écrit qui n'est malheureusement pas complet. C'est qu'en fait, donc, sur la base de ce qu'a dit Mohamed Boudiaf et qui a été rapporté par Mokhtar Omar Chalal et Jalloul Haya dans leur livre, même le CRUA, ça va être une construction un petit peu comme le maçon qui pose cette brique, puis il ajoute une autre brique, puis il enlève, puis il recommence, etc. Il se remet à l'ouvrage. Donc le problème, encore une fois, de faire cesser les luttes intestines, donc le problème de ramasser, de faire réunir toutes les tendances, notamment au sein du MTLD, c'est-à-dire les deux grosses tendances qui se rentraient dedans, et pour parler vulgairement, puisque ça arrivait jusqu'à l'empoignade, les centralistes et les messalistes. Et Omar Boudaoud explique bien qu'il y a eu une démarche en direction de Messali. Mais on aurait pu prendre un autre exemple montrant que les éléments du CREA ont fait exactement la même démarche vers les centralistes. Dakhli et Bouchouba. Et quels centralistes? Et parmi responsables de l'organisation quand même. Notamment pour Dakhli. Pour Dakhli. Mais les autres, ceux qui vont faire le CRUA, c'est-à-dire ils vont pas les rejoindre, ils étaient au courant. L'Arbi Ben Midi, Bitat, et j'oublie toujours un. Notamment Didouche Mourad, qui est un acteur direct. Et Didouche Mourad. Oui. Et Didouche Mourad. C'est trois personnes, puisque Ben Boulaïd et Boudiaf sont avec donc Dakhli. Mais les choses il n'y aura jamais d'accord, ils vont plus se mettre d'accord avec ni les centralistes, ni qui ont essayé de freiner. Et après, on va voir le rôle que vont jouer les centralistes. C'est là que Boudiaf rapporte la phrase de Messali, le 1er novembre 1954, quand on lui dit ça a explosé, il dit, bon, soit ces gens-là du CRUA sont avec les centralistes, soit, en fait, ils sont tout seuls. C'est un mouvement d'opinion qui est à dire aux militants unissez-vous. وكان واحد السيد قرا هذاك المنشور الاول نتاع الكرويا هو سي شرشالي وقال للسيد اللي دالو هذاك المنشور قال له هاد الجماعه اما يخدموا للجنه المركزيه لكن ماهمش يخدموا للجنه المركزيه هذو راهم رايحين وحدهم ما مش يستناو لا من صالي ولا من غيره كانت هي الحقيقه لان سي الحاج معروف بالذكاء نتاعو يعرف الحزب. Évidemment, ils ne sont pas de lui. Mais on va leur reprocher d'être pour les uns pro-messalistes et les centralistes, les messalistes vont dire vous êtes pro
centraliste. Pourquoi? Parce que le patriote est tiré dans les locaux. Oui, bien sûr. Le patriote, il faut rappeler, c'est l'organe du très provisoire du comité révolutionnaire d'unité. Un extrait du Patriote, numéro 3 du mois de mai 1954. Un congrès transparent de tout le parti. Aucun ne doit être écarté. Un congrès souverain et ses décisions les seules valables. Un congrès démocratique. Les délégués seront élus librement par la base, sans qu'aucune autre condition de celle d'activité régulière. Un congrès large, représentatif de la base, en vue de jouer le rôle d'arbitre qui lui revient. أبديت بعض التخوف لأني قلت إن بين الإخوان تاع المنظمة الخاصة والموظفين والبرمانون كما نقولوا احنا في حزازات كثيرة، لكن الأخ بوضياف قال إن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى القاعدة والاستيلاء عليها وتجنيدها للكفاح المسلح. حقودين اللي كان عندهم من ناحية النواحي الحدودية نتاع مغنية ونتاع النوسية رمضان بالعاد المال وسيب وصوف يعني قبضوا النظام نتاعهم، وخصوصا الكلام نتاعهم كان مسموع لان نهار بدا الخلاف قالوا الجماعه نتاعهم ها واش يقولوا لجنه كذا ويقول مصالي ولا كان يعني عندكم وقفوه كان مصالي هذه ربما كان يعمل مزيه في الحزب لان حل هذاك النظام هذاك الوقت يعني ولات الاتصالات مع المناضلين يعني سهله ولان هذا الخلاف كان سهل المعموريه نتاع بعض الناس اللي كانوا ماذا بهم يصبوا المناضلين لان كان الحزب كان له يعني خلايا وكذا وما كانش انسان ينجم يسمع المناضلين. صالي في الحقيقه من الرجوع نتاعنا لفرنسا كنا انتهينا من الامر نتاعو، بقات اللجنه المركزيه ربما ما فيها امل فهمتي تجي منها، فهمت؟ وتاسوا بان ما كانش. Je vais revenir à cette histoire. Omar, de votre côté, on fait le lien naturellement entre le CRUA et le 22. Et la question que je souhaitais vous poser, c'était à votre avis, est-ce que le Front de Libération Nationale, pour y arriver enfin, c'est l'enfant des 22 ou faut-il le dater d'octobre 54? D'une certaine façon, des deux, mais certainement pas du CRUA, à condition que l'on parle dans des termes exacts du CRUA. Oui. Car lors de la réunion des 22, le CRUA n'existe plus. Voilà. Le résultat, c'est la fin du CRUA. En fait, Harbi l'avait fait remarquer déjà à juste titre dans son bouquin en 1980. Mais on continue jusqu'à aujourd'hui, parfois dans l'historiographie académique, de faire comme si le CRUA allait jusqu'au bout, quasiment à la veille du 1er novembre. Non, parce que les dans 22... les archives de la police française, on dit c'est le CRUA. Absolument. Oui, oui. Et ça, c'est les archives qui... Enfin, elles sont intéressantes, mais en même temps, elles faussent le regard, l'interprétation. Elles sont différenciées, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans... C'est une vraie question pour l'historien, la qualité des sources. On vient de dire qu'il n'y a pas de traces écrites, et à ma connaissance, personne n'a gardé de notes des entretiens qu'il y a eu, plusieurs réunions qu'il y a eu entre les deux du comité central et les deux de l'OS, parmi lesquels il y a quand même aussi un membre du comité central dans la personne de Ben Boulid. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, lors de la réunion des 22, on peut discuter de la date du jour, mais il n'y a plus de CRUA. Mais y a-t-il déjà du FLN? Les éléments de l'os. C'est ça la question que je vous pose, Jean-Marc Carlier. Oui. Est-ce qu'on va dire... Bon, oui, puisque c'est là qu'on va discuter qu'ils conviennent du principe de préparer, dans les plus brefs délais, le passage à l'insurrection. وما حتى واحد على باله وقال لي الدور الاول يعني راهنا ما كانش ثلثين زدنا يعني دور ثاني وهي 22 وعلى هذا السيد هذا اسمه الياس دريش هذا دريش الياس لو كان تلقاه دوك ما نعرفوش ما عندي حتى فائده لا كان يكون ما يكونش ولكن هذه شهاده للتاريخ بان الناس اللي انتخبوا 22 وانا اعتبر لو كان هذا الانسان انتخب وهو من 22 لو كان الجماعه تاع الجزائر قال له ما تنتخبش. Ils étaient 22 à voter.
Donc, des riches à voter. Des riches à voter. Voilà, Boudiaf le dit. Oui, mais Boudiaf, il dit le contraire. Voilà. Il Boudiaf le dit, mais il avait donc, écrit avant Boudiaf le contraire. tranche le débat des 22, il a dit, moi, 21. Pour nous, enfin, c'est pas important. Mais c'est pas important. C'est pas important. Que ce soit décisif, et c'est pas important. C'est un Ce qui est détail. important, c'est qu'ils sont tous membres de l'OS. Oui. Mais qu'il n'y a aucun représentant des maquisards, et notamment des maquisards de Kabylie, Krim ou Amran. يوجد باللي نهار اللي درنا اجتماع 23 القبائل كانت متبعه مصالي وما عندنا حتى اتصال معهم وعلى هذا ما كانوش حاضرين وحنا كنا يعني لو كان يعني كان في الاستطاعه نتاعنا وكان حضرنا يعني اكثر من هذاك الشيء ولكن القبائل ما درنا الاتصال نتاعهم الا من بعد الاجتماع 23. Je vais me permettre juste de faire de petits rappels. Bon, la fameuse réunion des 22 dont nous avait entretenu notre ami Omar, bon, il y a eu un certain nombre de répliques politiques. Et l'une de ces répliques politiques, c'était la mise en question du fameux comité des 5 qui est issu de la réunion, notamment par les militants de l'OS venus du Constantinois. Et venus notamment de la ville de Constantine, c'est-à-dire Slimane Mellah, Saïd Bouali, Mohamed Bouchati, Abdeslam Habbachi, qui s'adressent au patron de l'OS de l'arrondissement de Constantine. Je pense qu'on a retenu cette histoire de désignation démocratique ou non démocratique. Moi, je me demande, dans des conditions de clandestinité et de situation coloniale, si ça vaut le coup de poser en ces termes-là. Mais les mémoires sont là. Habchi a laissé des mémoires, Mchaté aussi. Et l'enquête de terrain apporte des éléments nouveaux. Ce que l'un et l'autre... Mais ils le disent, enfin, il faudrait pouvoir avoir les textes devant les yeux. Il y a quelque chose quand même qui se joue à Constantine à ce moment-là. Il y a, j'allais dire, les deux offensifs, et des messalistes et des centralistes. Et ils sont sur le terrain. Et les messalistes sont particulièrement bien implantés, et la base, je dirais, du parti du PPA-MTLD est profondément acquise à Messali. Ah, tout à fait. Et ça, c'est un élément très, très important. Merci de la précision. Garras, Habashi ou Mchaté omettent cette autre réalité. Ils occultent que la rupture avec Messali n'était pas acquise, d'où les fuites sur la réunion des 22. Pour Boudiaf, ces fuites mettaient en danger le déclenchement, d'où le boycott du Constantinois. Et il y a eu cette fameuse réunion qui s'est tenue au domicile de la rue Bedeau, donc à Constantine, chez Youssef Haddad, donc le neveu d'Abdeslam Habbachi. Il y a eu quand même près d'une trentaine de cadres de l'OS, de la région de l'Est, à l'exception des Zéroutes, à qui Boudiaf a expressément interdit de participer à la rencontre. Et le débat s'est déroulé entre Didouche essentiellement et Guéras. Et là, il faut préciser, Guéras le dit dans un entretien qu'il nous avait accordé, à aucun moment les Constantinois n'ont remis en cause le principe du recours à la lutte armée. Ils avaient remis en cause la mise en place de la direction, ils avaient estimé qu'il était possible d'élargir la réunion au staff de l'OS. Bon, c'était ça l'objet en gros des divergences, mais pratiquement, après si on veut, cette première dissidence. Moi, j'aimerais pas. Le discours que tu tiens sur Constantine, il est intéressant, mais à mon avis, il repose sur une question que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce que nous n'avons pas, est-ce que le rôle des 22 n'a pas été surévalué? Pour moi, tout était cuit, tout était fait par des saints. Oui, des douches, qui leur dit, nous, on va se lancer, et de toutes les façons, ce sont eux qui vont être arrêtés, parce que nous ne sommes pas connus. Alors je ne sais pas si c'est pas apocryphe. C'est plutôt l'argumentaire que l'on prête à Boudiaf. Bon, moi je l'ai retrouvé sur Didouche. Didouche, Habbachi rapporte précisément dans ses mémoires, parce que là, peut-être on va reparler de la séquence de Constantine et du groupe de Constantine, on va y revenir peut-être, mais Habbachi rapporte clairement
cette citation de Didus en disant nous, enfin, on va lancer la guerre, l'insurrection, et de toutes les manières, ceux qui ne sont pas avec nous seront arrêtés. Habashi le dit en toutes lettres. On a fait quand même beaucoup de raccourcis. L'Ahwal a parlé d'aventurisme, globalement, M. Salih Haj a parlé d'aventurisme. Le mot d'ordre, c'était on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est trop tôt. Et l'autre, je ne sais plus trop quoi. Il faut attendre le moment opportun. Tout le monde disait ça, sauf 9 personnes. En réalité, il y a plus que 9 personnes. Parce qu'on se focalise sur ces 9 personnes à juste titre. Mais derrière ces 9 personnes, combien qu'il y avait? Une organisation. Il y avait tous ceux qui les ont suivis, qui vont trouver la mort d'ailleurs. Ramadan Abd Malik ne fait pas partie des 9. Absolument. Pourtant, il aurait pu faire s'en faire. اولا النهري طلبت منه باش يحضر في 22 ماهوش غير هو اللي ما جاش كان هو وسي معيزه محمد لاسباب كل انسان عنده كذا وسي قراز مالا سي نهري ما حضرش في 22 ومن بعد هذا طلبت من النهري يخرج اولا ما كنتش انا خارج المغرب انا ماشي لطريق اخرى ولا هذا ماذا بيا رانا في هذا الحوار نكونوا مخلصين ونكونوا لنا الشجاعه الكافيه باش نقولوا الحقائق لبعضنا بعض. مالا نهري قلت له تخرج لان ربما تكون فايده ما قلتلوش غير هو كان العربي المغرب عطروس كان ميلود قاسم كان احمد مرزوقي وغيره. على كل هذه المساله ماذا بيا نوضحها. يقولوا جمعيه العلماء لعبت دور كبير في هذا الطور. يعني هذه سنقول الحقيقه على كل الاحزاب اللي وجدت في الجزائر كل خدمت. الوعي نتاع الجزائر ما جاش الا من حركه واحده ولكن باش يقولوا جماعه نتاع العلماء هذا ماشي باش ننتقد فيهم ولكن ما كاينش. كان واحد الاخ قال لي نتصل معاهم ربما يعاونوكم ماديا سي حسين بالميلي ومشى شاف سي العربي تبسي سي العربي تبسي قال له هاد الناس يحكي عليهم موجودين حقيقه ما كانش شم من باللي كاينين ناس تفتش عليهم من فرنسا وقادرين يعني غدوه يديروا اعمال يعني عسكريه. هذا السيد زاد ولا العربي تبسي من بعد اول نوفمبر وقالوا انا راني مستعد نمشي حتى للجبل ولكن كان جماعه راهم يتصلوا مع سوستال ماذا بينا نبعدوا رواحهم منهم. حاجه اخرى وهو الجماعه المصريين في القاهره 15 يوم قبل الاعمال شافوا السي الابراهيمي والشيخ الورتيلاني وحطوا لهم السؤال لان المصريين كان عالمهم بالله باللي راه اعمال تتوجد في الجزائر. قالوا لهم يا هل ترى راه اليوم اعمال في تونس وفي المغرب يا هل ترى ما تشوفوش انتم باللي راه وقت باش الجزائر يبداو يعملوا. قال لهم الشيخ الابراهيمي هذا الشعب احنا اللي رانا نربوا فيه ومازال بعيد من هذا الفكر. هذه يعني توضيح في مثال تاع نقط ما عنديش قصد باش ننتقد في انسان اخر ولكن كاين دور وكاين حقيقه لازم نقولها وهذه راه على عاتقنا الكل وهي الحقيقه قبل كل شيء. الهواري بومدين حاول استغلال مثلا تاريخ الجمعيه لاعطاء الايديولوجيه لنظامه. ان بومدين كان شيئين يعني اساسيين اللي كانوا هذاك الوقت. كانت عنده خصومه مع يعني الرجال التاريخيين مثل أيت حمد مثل بودياف إلى آخره فكان هادو يقدموا له عليه ظل على سلطته وبقائه في السلطة. L'idée de mettre des hommes politiques renommés et estimés dans le staff de l'état-major est discutée et adoptée par les 6. Il s'agissait de renforcer les membres de la délégation extérieure par un personnel politique, militant et compétent comme Lamine de Barine. تابعنا مع السيد بودياف مختلف الاتصالات بين لجنة الستة وبعض شخصيات العالم السياسي الجزائري. هذه الاتصالات كانت صعبة. معظم الشخصيات رفضت أفكار الستة ومن ثم أفكار لجنة 22 غير أن بودياف ورفاقه لم يوقفوا تحركاتهم واتصالاتهم. لنتابع البقية مع رابح بطاط. Nous avons contacté beaucoup de gens.
Nous avons contacté des oulémas, nous avons contacté, il y avait des gens qui, dès les premiers jours, n'étaient pas convaincus de notre action et qu'il fallait attendre et que certains considéraient que notre action était une aventure. Je ne citerai pas de nom, mais un des éléments du comité central qui, lorsqu'on lui a dit que le moment est venu de prendre une position et que nous allons passer à l'action, et que si vous ne partez pas, si vous ne marchez pas avec nous, le fait est certain, c'est que vous allez le lendemain être arrêté, parce que nous n'allons pas être arrêtés, vous allez être arrêtés. Et il disait que c'était une aventure et qu'on avait tort, et qu'effectivement, 2 jours après, il a été arrêté avec un certain nombre de responsables politiques algériens, tout de suite après le 1er novembre. Échange entre Debarine et Ben Boulaïd. Alors, pourquoi êtes-vous venu me chercher? Vous auriez dû le faire le jour où vous avez décidé de vous détacher du clan du parti et de faire cavalier seul. À ces mots, Ben Boulaïd, pourtant très calme de nature, se leva et répondit: Nous sommes venus te chercher maintenant et on ne te cherche plus. Nous n'avons besoin de personne. هذه الجماعة اللي راهم في الخمسة حتى إنسان منهم معروف، والأغلب نتاع الناس حتى الأسامي نتاعهم الحقيقية ماهيش معروفة. مالا بدينا نشوفوا شكون الإنسان اللي نجم يكون يعني شخصية بارزة وطاهرة اللي تنجم يعني تكون عندها صدى في الخارج، واخترنا لامين. والعياذ بالله مشينا لامين سي كريم وسي بن بولعيد والمتحدث، وتبعثنا معاه مدة نتاع 2 و 3 في العلمة، واعطانا موعد في الجزائر، ولكن والعياذ بالله لامين كان بعيد من الفكره وما ماهوش ساق بها هذه، وجعل باللي لامين يعني ما هداش الله في هذاك الوقت، ربما كانت عنده نظريه اخرى. جاء الأخ بوضياف وقال لي: قررنا بدء الكفاح المسلح في آخر هذا الشهر، وأنا أطلب منك أن تخرج معي إلى المغرب. ورفضت الخروج. لا أدري بالضبط العوامل النفسية، لم أهيأ. أرى طائرة الأخ بوضياف وقال: أنت تعرف حاجات كثيرة، ولو ما كنتش تعرف حاجات كثيرة ما كنت نطلب منك. فطبعا ما كانتش حجج كافية باش تقنعني بالخروج للخارج. أن عرض علي الاشتراك في 22 غير صحيح، لأني كنت غايب في عملة قسنطينة، وعندما رجعت بالفعل وقال لي: كنت أود أن تحضر، بحثنا عليك ما وجدناك، وكنت بودنا تحضر معنا الاجتماع تاع 22. أنا ما ذكرتوش لأنه هو شرف لا أدعيه، والدليل على هذا أن العلاقة والثقة بقيت بين الأخ بوضياف وبيني إلى أن أخبرني بتاريخ اندلاع الثورة. أعضاء لجنة الخمسة يواصلون مشاوراتهم واتصالاتهم بمختلف شخصيات العالم السياسي الجزائري. هذه المرة اتصال بسويسرا مع أعضاء مركزيين. مع الجماعة نتاع اللجنة المركزية، هذا الاجتماع الأول اللي تسمعنا بان بالله، زدنا رجعنا لاجتماع آخر، مشيت أنا وديدو وش زاد لحقنا سي مصطفى بولعيد وبن هيدي، وكان واجد سي لحول وسي يزيد. كنا اتفقنا على قضيه، قال سيدي هذا لكم نتبعوا مصالي في هذه الفكره نتاعو راها ما فيها حتى فائده، ولهذا نطلبوا منكم حلوا اللجنه المركزيه، كاينين جماعه اطر اللي ملاح يخرجوا للخارج وتعطوا الجماعه هذو نسيم تاع يعني ماده باش يشتروا الات وكذا وكذا. في الحقيقه نهار رجعنا للبلاد اتصلنا مع سي لحول الحسين، نهار بلي هذيك المساله ما فيها والو، لان قال لك هذه المساله لازم نحطوها على اللجنه المركزيه تبحث فيها، ما لا المساله ما خرج منها والو. ما رانيش شافي باللي تلاقيت مع بن بولعيد في سويسرا، ولكن مع ابو ضياف وديدوش مراد هذا صحيح. تلاقينا مع خضار وبن بلة الى اخره، ولكن اجتمعنا باش خاطر من الزوج
ولكن عمره ما وقع اتفاق باللي كذا. وانا ما ننجمش، كنت في هذاك الوقت ما ننجمش نربط روحي بصفه هكذا قبل ما نشاور جماعه اصحاب اللجنه المركزيه. احنا رحنا باش نعرفوا ما هي فهمتني الاتفاقات اللي وقعت، اذا كاين كل شيء صحيح. ما هي فهمتني الاتفاقات اللي وقعت، اذا كاين كل شيء صحيح فهمتني، ولا غير الهوى والرياح. الناس واعوذ بالله نتكلم على نفسي، انا من الناس اللي مسرورين. كنت نحلم حلم والحمد لله تحقق وانا حي. ايش من نعمه اكثر من هذه؟ بصفه شخصيه وعدنا باشياء وكنا متقنعين ان قادرين نطلب ان نكسب تأييد اللجنه المركزيه. واجتمعت اللجنه المركزيه، انا كنت غايب ولكن على حساب ما سمعت من بعد اللجنه المركزيه كان لها ترددات وتحفظات وهذا يعني Fin de l'été 1954, ils ont essayé de persuader Boudiaf de renoncer à l'insurrection de novembre, qu'ils ont dans un premier temps refusé de joindre, au motif que c'était encore tôt et risqué. On vous laisse écouter leur témoignage. La proposition a effectivement été transmise au retour de la délégation. Elle a été transmise au comité central. Le comité central a pris une décision en disant qu'il n'appartenait pas au comité central de se dissoudre lui-même, mais c'était au Congrès de prendre la décision de dissoudre le comité central et de dissoudre éventuellement le parti. C'est-à-dire que le Congrès envisageait de transformer le parti, de le mettre en état pour faire face à la lutte armée si les conditions maghrébines et les conditions internationales nous poussaient à engager cette lutte. On peut affirmer que les conditions exigées par le Congrès, fin de l'été 1954, étaient toutes réunies, car l'insurrection en Tunisie avait commencé en 1952 et ne prit fin qu'en 1955. Au Maroc, la résistance était déjà en cours et ne prit fin qu'en 1956. Enfin, la France était empêtrée à Madagascar et au Viet-Minh depuis 1953. Sans oublier la défaite cinglante de l'armée française à Dien Bien Phu, l'été 1954. Après ce court rappel historique, on peut dire qu'au mois d'août 1954, toutes les conditions étaient réunies. En résumé, l'élite politique du comité central de l'époque, que Boudiaf avait sollicité de le joindre, avait d'autres préoccupations que la lutte armée. Une année après le déclenchement, ils furent tous obligés de rejoindre le FLN malgré eux, car ils n'avaient pas d'autre choix. Il reste le problème, pardon, Fouad, il reste le problème du rapport entre les 6 et les 3. Ah bah oui. Donc, 5, 6, 9. Non, il est réglé le problème avec les 3. Pas complètement, à mon avis, du point de vue... La rencontre en juillet, en fait, il a été réglé avant. كان في الخارج كانت عندنا في القاهرة الجماعة اللي كانوا يمثلوا حركة وهو بن بلة وعيد حمد وخيدر. إنما في نهار اللي سمعوا بالخلاف بعثوا زوج منهم خيدر وبن بلة جاوا في شهر جويلية 54 باش يقاربوا ما بين جماعة واتصلوا مع جماعة تاع الصالي في لالي هو مسغلة والجهة الأخرى مع لالي مع سي الأحول ويزيد وتباحثوا في القضيه باه يقربوا في وجهه النظر الجماعه بعاد من بعضهم بزاف سقسى بن بله قال لهم الطيب قالوا له هذاك راه داير الحياد. Au mois de juillet à Alger, Boudiaf est informé à nouveau par Ben Bella de l'imminence d'une rencontre à Berne avec 2 leaders maghrébins.
Boudiaf m'en fit part et me sollicita pour lui confectionner un costume. Il voulait être présentable. Ayant décidé de se faire accompagner par Didouche qui aimait le vœu d'être bien sapé, je lui taillai à lui aussi un costume. ومشيت اغسلت انا وبن بالله يعني هذا بن بالله وهذه حقيقه ما كان على باله لا بالكريه لا في الفاندو لا في الخمسه لا غيرها علمت وش اللي كان واقع وكان احنا عندنا فائده كبيره باللي يكون عندنا يعني ناس تمثلنا في الخارج وتعاهد بن بالله باللي يرجع الجماعه اللي راهم في الخارج يعني ويتبعت هو وياهم ويظهر له باللي كانوا يمشوا معنا على كل الى حد ما يعني يظهر لنا باللي الجماعه تاع الخارج لا كانت تسمع لها بن بالله كانوا معنا. C'est en juillet que Boudiaf Dixit, encore une fois, qui rencontre Ben Bella, il lui dit vous trois, Ben Bella l'assure de l'adhésion de Aït Ahmed et de Khidr. Formellement, le FLN est mis en place, le sigle en tout cas le 23, le terme n'est pas là, il est plus tardif, octobre. Bon. وهو بقات ما هي الاسم اللي نعطوه لهذه المنظمه اللي رايحه دير ثوره في الجزائر. والسؤال الاول يا هل ترى يكون حزب؟ يا هل ترى تكون منظمه يعني هيئه موفمون؟ يا هل ترى يكون كذا؟ وقعدت هذه المساله انتبهتوا فيها ونزيدوا نرجعوا لها كذا ومازال كان عندنا الوقت يعني خير. يوجد باللي في السفر اللي درته انا وسي بن مهيدي للريف في الليل يعني مع المشي كنا يعني قاعدين كنا نذكروا على هذه القضيه لان هذا يعني وصلنا الفكره على كل حال فات الوقت يا هل ترى قال بن مهدي ولا قلت انا ماهوش هذا المهم صفينا الجبهه جبهه التحرير الوطني قال هذه هي اللي يلزمنا بها فهمت وهذه هي كيفاش كان واحد الانسان مناضل صغير في باريس قال لي كيفاش جات بهذه السهوله ماهيش بهذه السهوله لان كان بعض الامثال تبدا تتمخض يعني انسان يعني توجد فكره ووجد لها نظام وجد تبقى اللقب هذا اللقب مساله يعني كذا يجيها ثاني وقتها والنهار اللي جا وقتها سميتي وجدت لانها تمخضت منذ مده كذلك يعني نبحث كي قلنا نهار اللي درنا الاطوار نتاع الثوره ما جاتش في اولها كنا في ليله يعني حتى نصحينا حتى حبسنا الاجتماع اللي كنا ما كانش متفقين كان واحد من الجماعه يقول غدوه نادوا الشعب ما يسلكش المغارم وهذا الشعب مازال ما تعلمش ما هي الثوره ولا هذا كاينين بعض المسائل تتمخض وكذا كذا ويقولوا باللي كاينين نهار اللي توجد المسائل حتى الاسامي تجي وهذيك هي هذه المساله تاع الجبهه جات بهذه الكيفيه ومن بعد الجبهه جات يعني مساله نتاع جيش التحرير الوطني. En résumé, on peut affirmer que l'élite politique de l'époque, à la veille du 1er novembre 1954, n'a manifesté aucun enthousiasme pour allier Boudiaf et ses compagnons. Bien au contraire, par le refus, ils ne voulaient pas que le projet insurrectionnel réussisse. Par contre, Messali, expérimenté et intelligent, comprit que rien n'arrêterait Boudiaf pour aller au bout de son projet. Ainsi, par l'intermédiaire de son homme de confiance et bras droit, Moulay Merbah, il lui proposa la direction du parti, l'occasion pour Messali d'éliminer tous les responsables du comité central. ونظرا كذلك للعلاقه اللي كانت ما بينه وما بين ميسالي بالواسطه نتاعي انايا بحيث كان ميسالي يتكلمني يقول لي ماذا بيك تشوف بوضياف يعني وتتكلم معاه على الكلام اللي راه يوقع ما بيناتنا حتى يكون يعني على علم وعلى صله وعلى كذا معنا دائما. في الحقيقه كان متصل به كريم بالقسم وكنا في واحد المناسبه قلت له ماذا بينا لو كان بوضياف يجي للحزب ويدخل في الحزب يعني نقدر نعطوا له حتى النظام نتاعنا لما له يعني من تريب كمسؤول في النظام نتاع فرنسا ونتاع الجزائر ونتاع كذا لانه كان يخدم في النظامين. كان اعجبني من بعد يعني كريم قال لي باللي حنايا حزب هذه مساله نقولها لكم انتم قال لي باللي حنايا رانا حزب وانتم حزب ممكن باش يعني نتحدوا
ولكن انا نبقى في حزبي وانتم يعني في حزبكم. فهمت؟ هذه مسألة صعبة شوية. لم يكن من السهل تماما إقناع مصلي الحاج. لقد استعملت كل الوسائل، أرسل الأشخاص، أرسلت البعثات، ولكن كل المحاولات فشلت محاولة تهدئة الأعصاب وتهدئة الوضع. في هذا المضمار دائما نسأل مرة أخرى السيد بوضياف. كان عندنا اتصال وثيق مع سي الحاج. المسألة الأولى اللي بدا يعني كي بدا الخلاف مع مصالي كانوا جماعة من اللجنة المركزية يجوا يشوفوا واحد من بعد الآخر كذا حتى جا سي موسى بولعيد، جا سي موسى بولعيد واتصل مع مصالي وجانا وجاب لنا فكرة باللي لو كان ناخذوا واحد الطريقة أخرى يعني مثلا سي موسى يقول باللي سي الحاج راه النظام بده يتبعوا لأن الناس غاضبة هو يقول لهم الثورة. فهمت؟ ما تبحثنا مع السي مصطفى يعني مده طويله ومن بعد في اخر الامر يعني ولا للراي كنت انا وديدو شو هو شفت معنا يجي 3 سوايع ولا 4 ومن بعد السي مصطفى قال ولدي احنا في 3 انتم راكم متفقين على راي وانا وحدي انا نتبع الراي نتاعكم. ما هي الحجه نتاعنا وهو هي هذه. قال السي الحاج عندك خلاف مع اللجنه المركزيه، هذا مساله تنجم توجد ولكن ما تمسش النظام. ماذا بينا النظام ما يتمسش لان هذا النظام نعتبروه ما هو لا اللجنه المركزيه ولا مصالي وخصوصا في الفيدراليه نتاع فرنسا. ناس يعني مهاجرين، ناس عمال يحبوا الوطن نتاعهم ومشاركين في الحركه الوطنيه ما على بالهمش بالاخبار هذه اللي ما بين مصالي وغيره وكنا خايفين بزاف وهذه كانت ازمه كبيره للجماعه اللي يخدموا في النظام. لهذا النظام ماهوش سهل، يلزم لها سنين وسنين باش الانسان يهيئ مناضلين ويجي انسان مسؤول مهما يكن يمس في هذه القاعده. هذه جريمه كبيره، جريمه كبيره لان هذا يهدم الحزب. نصلي ربما كان يظن باللي نهار القاعده تمشي يدي هكذا وخصوصا يثور في الناس على المسؤولين ديالهم، يقول المسؤولين تاعكم خونه ويجونا في المركز تاع الحركه الوطنيه في باريس في لا ريف زافي بريفا يعني انتم خونه وكذا وكذا. وهذه يعني مست وهذه ظهر لي كانت عندها صدى كبير في الجماعه اللي كانوا عايشين النظام والشيء اللي جعلنا ما اختلفنا مع مصالي وهو هذا. يعني ليك حتى نصلنا لواحد الدرجه بعثنا له السفيلاري قلنا له مهما تكون الآراء نتاعك مهما تكون رانا نمشوا معاك بشرط تخلي النظام بعيد. وهذه يعني في هذيك النهار اللي اتفقنا على هذه القضيه وقال لك مصالي راه متفق على هذه يعني يظهر له باللي سي الحاج ولا الاعوان نتاعو كانوا يخدموا بواحد الكيفيه اللي ماهيش واضحه. يعني والمسان نتاع الحزب كان مس بجماعه بزاف. هذا حزب اللي متخرطط فيه الناس اللي عنده 10 و 12 سنه ويشوفوا ما بين صبحة وضحاها هذاك النظام دو يتحل هذا مصلي وهذا غيره ودو توقع فتنه في النظام وهذا جعلنا باللي ما تبعناش مصلي وما نمشوش معاه لان حطينا له سؤال اخر كيف ما هي الثوره اللي تدور ديرها سي الحاج. ما رجعنا حتى خبر ديروا ثقتكم فيا هذه مساله تاع الثقه. احنا نهار دخلنا الحزب كان عندنا ثقه في كيسيون يعني على باز اون ابي كونفيونس مصلي وزور دونك سي با ان بروبليم كي سو بوز. نهار الانسان يولي باش ياخذ مسؤوليات لازم توضحوا. قال هذا الثوره نعم نديرها في واش وقت قوه بشريه وقوه ماديه وكذا هذوك ما كانش. ظهرنا باللي سي الحاج رحمه الله كان بعيد من هذه الفكره بزاف. يظهر باللي الناس اللي كانوا يتبعوا مصالي ولا مصالي كان بعيد من النظام وكانت عنده سمعه كبيره الناس اللي تبعوا السمعه تاع مصالي اما توجيه سياسي ما كانش. Et là, l'acte fondateur, c'est-à-dire qui va marquer une rupture qualitative avec les débats internes au PPM-TLD, alors c'est tout, bon, c'est la fondation du Front de Libération Nationale et notamment la proclamation du 1er novembre. Alors, je voudrais très rapidement, Gilles, comment lire, quelle lecture faites-vous de la proclamation du 1er novembre? C'est une question que j'adresse à chacun d'entre vous. Ça établit effectivement une rupture dans l'évolution du mouvement national avec la prise de responsabilité d'une génération, d'un groupe d'hommes qui sont plus jeunes que ceux qui avaient animé les premières étapes du mouvement national au sein de l'Étoile nord-africaine et du PPA-MTLD, une génération qui prend les responsabilités de lancer la guerre d'indépendance nationale avec cette journée du 1er novembre marquée dans tout le pays par un certain nombre d'actions. Pose ma question, quelle lecture faites-vous? Quels sont les éléments qui vous paraissent essentiels dans la proclamation du 1er novembre?
son objectif principal, majeur, l'indépendance, par tous les moyens. C'est pas exactement l'expression, je l'ai plus parfaitement par cœur en mémoire. L'indépendance totale, et l'appel à tous les Algériens pour rejoindre cette option insurrectionnelle par la voie armée. Et on a admis, Boudiaf lui-même et bien d'autres, que son contenu idéologique n'était pas extrêmement précisé, son programme par ailleurs n'était pas extrêmement précisé, car l'objectif central majeur, immédiat, c'est rejoindre une organisation qui déclenche le mouvement insurrectionnel, cette fois, non pas sur une base spontanée, mais de manière méthodiquement préparée, quelles que soient ses limites par ailleurs. Madame Siari. Bien, c'est un peu dans le même sens, j'abonde. Effectivement, ce qui est important, c'est de prendre à témoin le peuple algérien. L'appel est adressé au peuple algérien. On peut donc évidemment discuter... À vous qui êtes appelé à nous juger. Absolument. On peut discuter effectivement sur l'importance du populisme algérien, mais il est important parce il s'inscrit quand même dans une perspective nationale. Deuxième point, effectivement, l'objectif est clairement déterminé, il est clairement défini, mais mieux que cela, c'est qu'on se donne les moyens de réaliser cet objectif. L'indépendance passe par la lutte armée. C'est clair, net comme l'eau de roche. Voilà. Donc c'est ça le 1er novembre 1954, à travers justement la déclaration datée du 31 octobre 1954. Bien, il y avait, à mon avis, et je m'appuie sur deux textes, celui de Mohamed Jaraba et celui de Reda Melk. En fait, il y a un troisième objectif, c'est l'appel à la paix. Oui, des négociations. Il rappelle au futur ennemi, en tous les cas d'ennemi, qu'il y a une offre de paix. Il y a une offre de paix, c'est-à-dire essayons d'éviter la guerre. Mais bien évidemment, c'est peut-être probablement quelque part, j'en sais rien, tactique, mais je pense que c'était profond. Du 1er novembre, au-delà de sa dimension son historique, et qui fait qu'on peut en parler aujourd'hui avec le recul du temps, reste une référence, comment dire, et incontournable de l'État-nation algérien. Moi, c'est la première observation que je voudrais faire. La seconde, c'est que le recours à la lutte armée est clairement énoncé, mais il faut rappeler qu'au-delà de l'appel adressé à l'ensemble du peuple algérien, il y a un appel qui est adressé à tous les militants pour rejoindre le front. Bien sûr. Et essentiellement, et c'est un élément sur lequel moi je tiens à insister, la direction du Front de Libération Nationale, dont la proclamation du 1er novembre, ça signe comme objectif d'amener les autorités coloniales à la table de négociation autour de la reconnaissance du principe de la souveraineté et de l'indépendance nationale. C'est-à-dire qu'il faut bien voir la dimension politique de la proclamation du 1er novembre. Ça me permet de revenir vers vous. Quelle lecture faites-vous de la fameuse photo des 6 ? On n'est pas très sûr de sa date. Oui. Le vendredi 22 octobre 1954, Bourchoura et moi, en fin d'après-midi, nous nous rendions à Saint-Eugène. Bétat voulait se dégourdir les jambes, se joint à nous une partie du chemin avant d'aller rejoindre ses 5 compagnons. Chemin faisant et à hauteur du 6 boulevard Boubella à Bebloued, j'indiquai à Bétat un photographe et lui vantai la qualité de son produit. Il prend bonne note de l'adresse. Le lendemain 23 octobre, avant la réunion historique, des 6 se rendent chez le photographe et prirent la photo de la postérité. On est sûr qu'elle a été prise dans un geste qui est évidemment à la fois un geste psychologiquement, moralement très fort, mais éminemment politique. C'est-à-dire, on prend date pour soi-même, entre nous, ceux qui démarrent, et pour l'histoire. Alors
la signalétique des corps, enfin, là, montre l'image, et là, nous l'avons à l'écran, disons, la combinaison vestimentaire, qui est leur combinaison familière, bien sûr, ils ont mis la cravate, ils ont le costard cravate, ils sont peut-être pas tous les jours avec la cravate, comme nous sur ce plateau d'ailleurs, mais donc, ils ont à cœur d'être les 6 filmés ensemble pour l'histoire, le processus final étant enclenché. Chez un photographe de confiance, car ils prennent quand même un risque, exceptionnel. Donc ils sont tous habillés, mais le costard ne sort pas de chez le Ben Mehidi a les chaussettes qui retombent un peu sur la chaussure, mais ce qui importe, c'est les 6 collectifs, la dimension collective. Il n'y a même pas de primus inter pares. Il n'y a même pas Boudiaf. Boudiaf, il est au-dessus parce qu'il est le plus grand avec Bitat. Mais il n'y a pas de primus inter pares, il n'y a pas de chef. Je crois qu'il y a cette dimension du collectif décisionnel pour l'histoire. Elle a cet avantage, comment dire, pédagogique, couper définitivement la thèse de l'implication de Messali dans l'insurrection, comme on le sait. إنسان اللي مات شهيد أول شهيد للجزائر وهو سي رمضان بن عبد الملك. نهار اللي جا عليهم سي بن مهيدي من الجزائر قالوا له كاش ما كان سلاح ولا كاش ما كان فلوس، قال لهم ما عندناش. يقول له سي رمضان بن عبد الملك انه نورث كمورير على تيت دي زون كنا زافون انجاجي. وجاب الله في اول نوفمبر مع الفجر مات. هو واحد كان عنده جراد صغير سيرجان في الاندوشين. فهمت؟ هذه هي الفكره اللي كانت في الناس تاع البرمي نوفمبر، التضحيه على الشعب، وتتقال في التصريح تاع الجبهه باللي على كل ندعو الشعب الجزائري بيساند هذا الكفاح، اما احنا عندنا حاجه وهي التضحيه بنفوسنا رانا مستعدين. Mohamed Boudiaf quitte Alger le 27 octobre pour se rendre au Caire via Genève. Dans ses bagages, un exemplaire de la proclamation du 1er novembre. Le 29 octobre, Boudiaf adresse une lettre de la ville de Berne aux membres de la délégation extérieure du FLN, les informant de la date de l'insurrection armée. Sous cette formule, la circoncision aura lieu le 1er novembre à 1h du matin. Après 124 ans d'attente, un peuple entier redressait la tête et levait la main vers le ciel pour le prendre à témoin. 1er novembre 1954, l'Algérie engageait le combat armé. ولكن كانت عندنا دروس اللي من 1 نوفمبر، وهو يعني جماعه نتاع ناس ما مش معروفين، ما عندهمش اسلحه لا ماده كبيره، واستطاعوا يعني بفضل هذا الشعب الكريم باش يعملوا هذه الثوره الجباره اللي يعني حقيقه كانت يعني حرت وصحه التحرير تاع شمال افريقيا، وكانت سبه في التحرير نتاع افريقيا. وما نطلبوا شعبنا الى الخير والى التقدم والرفاهيه والسلام عليكم.